बंधु माने वर्षर प्रथम अमावास्या त्रिवेणी अमावास्या। एही अमावास्याटी कौनसी साधारण अमावास्या होई न थाए। बंधु माने किछि एपरि कार्य रही थाए जो कार्य गुड़िक त्रिवेणी अमावास्या दिन करिबा निषेध होई थाए। सेही कार्य गुड़िक भूले मध्य अमावास्या तिथि रे करिबा उचित नुहे। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु सेही कार्य गुड़िक विषय रे कहिबाकु जाउछि जे कार्य गुड़िक आपण एही अमावास्या तिथि रे करिबा उचित नुहे। एहा सहित मु आपणको आजिर एही भिडियो रे कहिबी एक एपरी चमत्कारी जिनिस अछि जहाको आपण एही त्रिवेणी अमावास्या दिन खाइ नेबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूर्ण होई जिवो। एहा सहित आजिर एही भिडियो रे मु आपणको एपरी एक चमत्कारी उपाय विषय रे मध्य कहिबी जे उपायटी को आपण एही त्रिवेणी अमावास्या दिन करिनेबा द्वारा आपणको माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो, जहा फल रे आपणको गृह रे केबे भी अन्न धनर मध्य अभाव हेबो नाही। तो बंधु माने सेथिपाई आजिर एही भिडियोटी बहुत ही खास अटे, गुरुत्वपूर्ण अटे। तो सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपण जदि ईश्वर भक्त होइथांती तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। एवं एही अमावास्याटी स्वयं महादेव को समर्पित अटे। तो बंधु माने सेथिपाई एही दिनटीर महत्व सबुठारु अधिक रही थाए। तो आपण जदि मध्य आपणक जीवन रे सुख समृद्धि चाहुछंती, धन वैभव चाहुछंती एवं आपणक जीवन रे जो सब समस्या चलीछि ताहारो सेथिरु मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती तो आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत खास अटे। बंधु माने अमावास्या तिथि रे दान पुण्य स्नानर अधिक महत्व रही थाए। तो एही समय जेहेतु महाकुंभ चलीछि एवं आपण अमृत स्नान करि पारु नाहंती तो अमावास्या दिन जदि आपण निज घर निकटरे थिबा कोनोसी नदी रे मध्य स्नान करंती तो आपणको सेतिकि ही पुण्य फल प्राप्ति हेबो। जदि नदीर सुविधा नाही तेबे मध्य आपण निज स्नान जल रे किछि गंगा जल मिसाई स्नान करि पारिबे। सेथिरे मध्य आपणको तीर्थ जल रे स्नान करिबार पुण्य प्राप्ति हेबो। तेबे मने रखिबे जे आपण जो जल रे गाधौछंती ताहा जेपरि गरम पानी न होइथाय, नॉर्मल पानी रे ही आपण गंगा जल मिसाई स्नान करिबे। बंधु माने शास्त्र रे वर्णना अछि जदि आपण अमावास्या तिथि रे शुभ मुहूर्त रे नदी रे स्नान करी विधि विधान पूर्वक पूजा करी कोनोसी दान करंती तो एहा द्वारा आपणकर पितृ पुरुषंको शांति मिली थाए, सेमानंको मुक्ति प्राप्ति होई थाए एवं सेमाने आपणको उपरे प्रसन्न मध्य होइथांती। विशेष करी माघ मासर कृष्ण पक्षर अमावास्या तिथि बहुत ही विशेष होई थाए, जहाकु कि त्रिवेणी अमावास्या कहा जाय थाए। तो एही वर्षर प्रथम अमावास्यार तिथिटी 29 जनवरी रे पड़िबाको जाउछि। तो बंधु माने 29 तारिख रे ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 5:25 रु 6:18 पर्यंत रहिबो। तो एही समय अवधि मध्य रे आपणको स्नान करिवार अछि। एही समय रे जदि आपण स्नान करंती तो आपणको अत्यधिक पुण्य प्राप्ति होई थाए। बंधु माने एही दिन रे करा जायथिबा दान पुण्यर फल आपणको 10 गुणा अधिक प्राप्ति होई थाए। एही अमावास्या तिथि रे आपण कोनोसी ब्राह्मण किंबा दुखी रंकी व्यक्ति को भोजन दान करिबा मध्य उचित। जेहेतु अमावास्यार तिथिटी पितृ पुरुषंको समर्पित होई थाए तेणु ए अमावास्या किंबा कोनोसी भी अमावास्या दिन आपण तामसिक भोजनर सेवन करिबा उचित नुहे। जदि संभव हुए तो अमावास्या तिथि रे आपण उपवास मध्य करि पारिबे। बंधु माने शास्त्र रे वर्णना अछि जे अमावास्यार पूर्व दिन, अमावास्या दिन एवं अमावास्यार पर दिन अर्थात प्रतिपदा दिन एही 3 दिन जदि आपण निजको शुद्ध एवं पवित्र रखंती तो आपणको पई एहा मंगलकारी होई थाए। एही सबु दिन रे आपण निशा द्रव्य ठारू मध्य दूरे रहिबा उचित, मांस एवं तामसिक भोजन ठारू दूरे रहिबा उचित। कारण एही सबुर केवल आपणक शरीर उपरे ही नुहे आपणकर भविष्यत उपरे मध्य एही सबुर खराब प्रभाव पड़ी थाए। एहा सहित अमावास्या तिथि रे छुंचीर व्यवहार करिबा मध्य उचित नुहे। तो एही दिन आपण सिलेई करिबारु वंचित रहिबा उचित किंबा कपड़ा मध्य कटाकटी करिबा ठारू दूरे रहिबा उचित। बंधु माने अमावास्या तिथि रे नकारात्मक शक्तिर आधिपत्य अधिक रही थाए, सेथिपाई आपण माने एही दिन कोनोसी भी खराब कथा चिंता करिबा उचित नुहे।
ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତି, ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେଶ ଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା କହିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହିଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଦିନ ଆମେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ତର୍ପଣ ଏସବୁ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ରାତିରେ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଭୋଜନରେ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଫଳାହାର କରନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। କାରଣ ବେଲପତ୍ରଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ବେଲପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମୂଳାର ସେବନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ରାଶିର ସେବନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଗୁଡ଼ର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦହି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନିଜର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ ଘରକୁ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଗହମ କିମ୍ବା ଅଟା ମଧ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କିଣା ଯାଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଅଣାଯାଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ତେଲର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶନି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶନିଙ୍କର କୋପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କ୍ଷୀରର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ରାଶି ତେଲ, ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କମ୍ବଳ ଦାନ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କମ୍ବଳର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କମ୍ବଳ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଚିନିର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଚିନିର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର
आर्थिक संकट दूर होइथाए। तो बंधु माने आपण माने भल भाबरे जानिथिबे जे दान सहित दक्षिणा मध्य दिया जाइथाए। तो आपण जणे भल ब्राह्मण को दान देई दक्षिणा मध्य देबा उचित। एही दान परे ही आपणकर समस्त दान गुड़िक संपूर्ण होइथाए। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 1008 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ तो यही उपाय द्वारा आपणकर विवाह जोग मध्य खोलीजिव। यह व्यतीत जदि आपण एही त्रिवेणी अमावास्या दिन भिन्नक्षम व्यक्ति को अपंग व्यक्ति को भोजन करती तो यह द्वारा आपणकर कुंडली रे राहु केतु एवं शनि दशा कटि जाए। आपणको राहु केतु एवं शनिकर शुभ प्रभाव प्राप्ति होइथाए। सेथिपाई शनि मंदिर बाहर बसिथिबा भिक्षुक अपंग एवं अशक्त गरीब व्यक्ति को वस्त्र भोजन दान करबा उचित। एपरि करबा द्वारा पापी ग्रह माने शांत होइथांती। तो बंधु माने सबुठारु विशेष कथा हेउची एही थर त्रिवेणी अमावास्याटी सोमवार दिन पड़ुछि। सेथिपाई आपण जदि सोमवार दिन भगवान शिव शंकर को अभिषेक करती तो जो माने अविवाहित अटंती तो आपणकर विवाह जोग खोलीजिव एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेब। तो बंधु माने आपण माने निश्चित भावरे अमावास्या दिन एही सबु कथार पालन करंतु। एही सबु कथार पालन करिबा द्वारा आपणकर अनेक गुडी समस्यार समाधान होइजिव एवं आपणको भगवान शिव शंकरंकर विशेष कृपा मध्य प्राप्ति हेब एवं आपणकर पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद मध्य प्राप्ति हेब। तो बंधु माने मोर ही वीडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय शिव शंकर निश्चय लिखिबे।